हेलो मित्रों, केम छो। आज આપણે ભારતમાં આવેલી પ્રતિમા એટલે કે સ્ટેચ્યુ વિશે વાત કરીશું। અને જો તમે ચેનલ પર ન હો તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ઓન કરી દેજો। આપણે આમાં વાત કરશું કે જે કંઈ ભારતમાં પ્રતિમા એટલે કે સ્ટેચ્યુ આવેલા છે તેની વિશે માહિતી। અને જો તમે કોઈ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરો છો તો તમને આ વિડીયો કામ લાગશે, તેથી તમે આ વિડીયો છેલ્લે સુધી જોવાનું ચૂકતા નહીં। उग्रा नरसी प्रतिमा हम्पी कर्नाटक। त्रिमूर्ति प्रतिमा एलिफेंटा गुफाओं मुंबई। 11 मूर्ति नवी दिल्ली। गौतमेश्वरनी प्रतिमा श्रवण बेलागोला कर्नाटक। जे कि आ 4 मूर्ति है तेना नाम तमे नोट करी लेजो। महात्मा गांधी सौथी ऊंची प्रतिमा गांधी मैदान पटना। कनगीनी प्रतिमा मरीना बीच चेन्नई। तिरुवल्लुवर प्रतिमा जे के कन्याकुमारी तमिलनाडु में। सरदार वल्लभभाई पटेल नी प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ना नामे जे के ओळखाय छे ते साधु बेट गुजरात। हनुमान दादा नी प्रतिमा परिताला आंध्र प्रदेश। आदि योगी भगवान शिवनी प्रतिमा कोयम्बतूर तमिलनाडु। ऋषभदेवनी प्रतिमा मांगी तुंगी। तो मित्रों, तमने आ माहिती सारी लगी होय तो तमे विडियो ने लाइक शेर और सब्सक्राइब करजो ने तमारा मित्रों ने पण आ विडियो शेर करजो। और कॉमेंट में जरूर थी जणावो कि आ विडियो तमने केवा लागे छे, जेथी मने पण प्रेरणा मळे कि आगळ आवा विडियो बनावतो रहूं। तो त्यां बीजा विडियो में मळीए, त्यां सुधी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।